Good morning to every one of us. Even as we prepare our heart to worship God this morning in praise and worship, to hear the word of God, let us stand up. We sing this song, Holy Spirit, thou art welcome here. Sing, invite the Holy Spirit to be in the midst of us, even as we prepare our heart to worship God this morning. Let us stand up. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Spirit, thou art welcome in this place. Be potent Father of mercy and grace, all is that in this place. One more time. Spirit, thou art welcome in this place. Spirit, welcome in this place. Father, mercy and grace, all is welcome in this place. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau karena kami dapat datang untuk memuji dan menyembah Engkau dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Roh Kudus, kami jemput Engkau bersama kami, merapikan setiap pribadi kami, anak-anak kami yang memimpin kami dengan puji dan sembah pada pagi ini, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Holy Spirit, we welcome you. We invite you to be in the midst of us this morning. Anoint our heart this morning by the power of your Holy Spirit. Holy Spirit, you take over. In Jesus' name we pray. Amen. Now I would like to invite our song leader to lead us in time of praise and worship. Selamat pagi umat di MCC. Mari kita sama-sama puji dan sembah Allah kita.
Okay. Very good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi semua. Tengok kanan. Welcome to the house of the Lord this morning. Selamat datang ke rumah Tuhan pada pagi ini. This morning we are going to study on the book of 1 Thessalonians, Pagi ini kita akan belajar daripada buku 1 Tesalonika chapter 4. bab 4. We have gone through chapter 1 until 3, Kita telah belajar dari bab 1 sampai 3. and this week we are looking at chapter 4. Pada minggu ini kita melihat bab 4. And the following week we will continue to chapter 5, Dan minggu yang akan datang kita akan sambungkan bab 5. which will be said by our elder Dr. Harry. Akan dikongsikan oleh Penetua Harry. And this morning I will be sharing. Pagi ini saya akan kongsikan. Before we say the word, let us commit the time to the Lord in prayer. Sebelum kita kongsikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Hallelujah. God, Heavenly Father, we want to thank you, God, for the opportunity that you enable us to come to here today, to study your word, and to share your word, and to get to know your word. Before we go to your word, to read and to study it, we invite your Holy Spirit to guide us, lead us, and direct us, so that we will be able to know your word, understand your word, and do according to your word. God, I commit myself into your hand as I say your word. Guide me so that whatever I say is from you, and it is your word and not mine. So that your word that will be said will be able to bring impact to the life of people who will be listening to your word. Thank you, Lord. We commit this time into you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's see the book of 1 Thessalonians chapter 4. Mari kita sama-sama lihat 1 Tesalonika bab 4. I'm reading from the NIV version. Dia akan baca daripada versi NIV. Okay, let's hear the word. Finally, brothers, we instruct you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now, we ask you and urge you in the name of the Lord to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who does not know God, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for such things, sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man but God, who gives you his Holy Spirit. Now, about brotherly love, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. And in fact, you do love all the brothers throughout Macedonia. Yet, we urge you, brothers, to do so more and more. Make it your ambition
to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you may not be dependent on anybody. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kami tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Yesus, Tuhan Yesus. Kerana inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, kerana Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, kerana kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya, kami tidak mahu, saudara-saudara, bahawa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kerana jikalau kita percaya bahawa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahawa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan,
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kerana itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yeah, from the passage that we have just read, Daripada petikan yang kita baru baca, I just titled my message this morning, saya berikan tema pengkongsian saya pada pagi ini, Living to Please God as we wait for His coming. hidup untuk menyenangkan Tuhan dalam kita menantikan kedatangannya. For this, I will just go according to this sequence. Saya akan ikut susunan ini I will just give brief introduction, dan pendahuluannya dengan ringkas sahaja, then go on to the instruction, encouragement, and exhortation to the church, dan terus kepada ajaran, dorongan dan teguran Tuhan kepada gereja with regard to our sanctification, berkaitan dengan kekudusan kita, living a life of sexual purity, hidup dengan kekudusan dari segi hidup seksual kita, and living a life in love, hidup dengan kasih, and how to conduct your daily life that will be pleasant to God, dan bagaimana kita menjalankan hidup seharian kita yang menyenangkan hati Tuhan, and also to be a good testimony for outsiders. juga untuk menjadi saksi yang baik kepada orang-orang luar. As the introduction, Sebagai pendahuluannya, the church in Thessalonica gereja di Tesalonika ini was established during Paul's second missionary journey, yang telah ditubuhkan dalam perjalanan Paulus kedua, where he spent 3 weeks preaching the gospel, proclaiming that Jesus is Christ. di mana dia berkhotbah selama 3 minggu disiharkan bahawa Tuhan, Injil Tuhan bahawa Yesus adalah Kristus. Some Jews Ada orang Yahudi believed, together with a large number of God-fearing Greeks, percaya bersama dengan orang Gerika yang percaya, and also a number of the leading women there. dan ada juga wanita-wanita yang ada di sana. But many Jews become jealous. Tetapi ramai orang Yahudi ini menjadi cemburu They formed a mob and set the city in uproar, dan membentukkan satu kumpulan yang ganas, where they attacked the house of Jason who had come Paul di mana mereka menyerangkan rumah Jason and dragged them before the city authorities. dan mereka mengeluarkan mereka dari kota itu, Shouting that these men are acting contrary to the decree of Julius Caesar. berseru kepada ramai yang mengatakan orang-orang ini adalah menentangkan perintah-perintah daripada Caesar, By saying that there is another king, Jesus. dan mengatakan bahawa ada satu lagi raja bernama Yesus. Because of this persecution, Kerana penganiayaan ini, Paul and Silas were taken away by night to Berea. Paulus dan Silas telah dibawakan ke Berea. So Paul wrote letters to the Thessalonian church, Jadi Paulus menulis surat-surat kepada gereja-gereja di Tesalonika, part of his letter we are reading now. dan bagian daripada surat itulah apa yang kita baca pada pagi ini. That is the book of 1 Thessalonians chapter 4, Iaitu 1 Tesalonika bab 4, where Paul gives instructions, encouragement, and exhortation to the believers. di mana Paulus memberikan ajaran, dorongan dan teguran kepada gereja di Tesalonika.
So let's go to the instruction, encouragement, exhortation that Paul wrote to the church. Mari kita melihat bersama-sama ajaran, dorongan dan teguran yang Paulus beri kepada gereja di Tesalonika. All these are summed up with the instruction that they ought to live to please God. Dan yang ini disimpulkan bahawa mereka harus hidup untuk menyenangkan Allah. The first thing that is needed Yang pertama yang perlu dilakukan in order to live to please God supaya kita hidup menyenangkan Allah, is the sanctification of believers. iaitu kekudusan orang yang percaya. God's will said that we should be sanctified. Keinginan dan Allah ialah supaya kita semua dikuduskan. Sanctification, to be sanctified is to be set apart and live a holy life for God. Dikuduskan berarti kita diasingkan dan hidupkan hidup yang kudus untuk Allah. So God wants us to be holy like Him. Tuhan ingin kita kudus, suci seperti Dia. In the book of Leviticus, God said, "Be holy, because I, the Lord your God, is holy." Dalam buku Imamat mengatakan, baiklah kamu kudus kerana aku adalah Allah yang kudus. Let's go to some detail on what is sanctification. Mari Actually, kita melihat lebih dalam apa artinya dikuduskan atau kekudusan. the Greek word is agiosmos. Perkataan Greka ialah agresmos. This refers to consecration or holiness. Ini merujuk kepada kesucian atau kekudusan. The idea is we can become holy in our real practical life. Maksudnya kita boleh menjadi suci di dalam hidup secara praktikal tiap hari. Just as God is holy. Seperti mana Tuhan adalah kudus. Where in our walk, Di dalam perjalanan kita ini, in our experience in life as we live in this earth, dan apa yang kita alami di dalam hidup kita masa sekarang, we become more and more like Christ. supaya kita menjadi lebih seperti Kristus. This is made possible because of the indwelling of the Spirit of God in us. Ini boleh terjadi di dalam hidup kita kerana Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Which happened as we accepted Christ as our Lord and Savior at our conversion. Yang telah terjadi apabila kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. The moment we believe, Masanya saatnya kita percaya, we are legally right with God kita diperbenarkan before, di hadapan Tuhan, right before God, benar di hadapan Tuhan, and reconciled to God diperdamaikan dengan Allah because of the work of Christ on the cross for us. kerana perbuatan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. So a divine work begins in us, Pekerjaan ilahi yang telah mula di dalam hidup kita which lead to continual purification, yang akan membawa kesucian yang berterusan or we can call it progressive sanctification process. ataupun kesucian yang akan berlaku setiap hari. So we are separated Kita ini diasingkan, or set apart by God diasingkan untuk Tuhan, and called away from the world ambil jauh dari dunia and brought into Himself dan telah dibawakan masuk di dalam Dia for His purpose and for His glory. untuk tujuannya dan kemuliaannya. So what is the purpose of God? Apa ketujuan Allah? In Romans 8:29, Dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, He said that He predestined us to become conformed to the image of His Son. pada mulanya Dia telah menguduskan kita supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. So this was the purpose that actually was in the mind of God in the beginning. Ini adalah tujuan yang
tujuan pertama pada Allah pada mulanya. Even before God created us, Sebelum Tuhan Yesus ciptakan kita, in Genesis 1:26, dalam Kejadian 1 ayat 26, God said, "Let us make man in our image." Tuhan Allah telah mengatakan, biarlah kita menciptakan manusia serupa dengan rupa kita. So God made us in the image of God and after His likeness. Tuhan telah menciptakan kita serupa dengan Dia dan serupa dengan kelakuan dan hidupnya. So this is what God wants to do in our life in this what we call sanctification. Itulah yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita, yang kita katakan hidup yang dikuduskan. So in Romans 8:29, Dalam Roma 8:29 mengatakan, the Holy Spirit will work in us, conforming us into the image of Christ. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita untuk membentuk kita seperti hidup Kristus. So therefore, Oleh itu, it is the work of the Holy Spirit adalah pekerjaan perbuatan Roh Kudus that will enable us yang membolehkan kita to be sanctified, dikuduskan to be able to be more and more like Christ supaya kita boleh menjadi lebih serupa dengan Kristus as we live our Christian life. dalam kita hidupkan hidup Kristen kita harian. So our part is Dan pada pihak kita, we only need to obey kita hanya perlu taat setia the leading and the guidance of the Holy Spirit bimbingan Roh Kudus as we live our Christian life. dalam kita hidup dalam hidup kita secara Kristen. As it is stated in 1 Peter 1:14 to 16, Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16, as obedient children, sebagai anak-anak yang taat, do not be conformed in the passion of your former ignorance, jangan menjadi serupa dengan keinginan kamu yang dahulu. but he who called you is holy. Yang memanggil kamu itu adalah kudus, So you also be holy in all you do, supaya engkau juga kudus di dalam segala yang kamu lakukan, or in your conduct. dalam perbuatan tabiat kamu. In our sanctification, Dalam kekudusan kita ini, we see that the goal of the sanctification dan tujuan pengudusan ini is to live a holy life adalah untuk hidup supaya hidup kita kudus in a manner pleasing to God, dan yang menyenangkan hati Tuhan. as mentioned in 2 Corinthians 5. Dalam 2 Korintus 5, He said, it is our goal to please Him, whether we are at home or in the body. adalah tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan sama ada kita di dalam diri ini ataupun kita jauh Or away from the body. ataupun kita mati. It means that Berarti we have to live a holy life kita mesti hidup yang kudus, both when we are walking on this earth yaitu waktu kita masih di dunia ini to please God, untuk menyenangkan Allah, and also when we are taken to be with God, ataupun waktu kita diambil bersama dengan Tuhan. we also live a holy life with Him. Kita juga hidup kudus bersama Dia. That is the goal of sanctification. Itu adalah tujuan kekudusan. And what is the means of sanctification? Apakah caranya kita dikuduskan atau pengudusan ini? There are instruction, Ada pengajaran, ada ajaran, encouragement, dorongan, exhortation dan ada teguran from God daripada Allah as written in His Word. dalam kita melihat dalam firman-Nya. So those are the means by which we can be sanctified. Itulah caranya kita dikuduskan. And by doing so, Dan dalam kita melakukan ini, the working of the Holy Spirit in our life dan pekerjaan perbuatan Roh Kudus di dalam hidup kita,
kita. to be obedient to the instruction and encouragement, exhortation that is found in the Word of God. Supaya kita taat setia kepada ajaran, dorongan, dan teguran yang ada di dalam firman Tuhan. Then we will be able to be sanctified. Supaya kita boleh dikuduskan. And these instructions are actually like hard command. Sebenarnya ajaran ini adalah perintah. Or in the Greek, it's called parangalia. Ataupun dalam pekerjaannya Anglika. So this command Dan peraturan ini ataupun arahan ini are from Jesus adalah daripada Yesus. and given to the apostle Diberi kepada murid-murid and Tuhan given Yesus to the church dan diberi kepada gereja. for us Untuk kita, also to follow today. untuk kita ikuti pada hari ini juga. And we will be judged based on all these commands and instructions. Kita akan dihakimi berdasarkan semua ajaran ini. So by the authority of the Lord Jesus, Dengan perintah arahan Tuhan Yesus, Paul gave the instructions to the Thessalonian church. Paulus telah memberikan arahan ini kepada gereja di Tesalonika. On how to live to please God. Bagaimana mereka hidup untuk menyenangkan Allah. He gave them encouragement Dia memberikan mereka dorongan by telling them that dengan memberitahu mereka they are actually already living a life pleasing to God. sebenarnya mereka sedang dan sudah pun mula hidup untuk menyenangkan Allah. He further gave them exhortation Dan lebih lagi dia memberikan mereka teguran, by urging them to do more and more. mendorongkan mereka untuk melakukan yang baik lebih lagi bersungguh-sungguh. This is what we have read from verse 1 and 2 just now. Ini yang kita baca daripada ayat 1 dan 2 tadi. It also in Hebrew Dalam Ibrani 11:6, 11 ayat 6 mengatakan, we please God by walking in faith. kita menyenangkan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman, mustahil bagi kita untuk menyenangkan Allah. For he who comes to God Sesiapa yang datang kepada Allah, must believe that he is, mesti percaya bahawa dia ada. and he is the rewarder of those who Dia yang membalaskan sesiapa diligently seek him. yang bersungguh-sungguh mencari dia. So in our Christian life, Jadi dalam hidup kita sebagai Kristen, the Bible is the word of God, firman Alkitab ini adalah firman Allah which give all the necessary instructions yang memberi kita semua ajaran yang diperlukan. on how to live a holy life. Bagaimana kita hidup dengan suci. The Holy Spirit in us Roh Kudus yang ada di dalam kita will help guide us understand God's word akan membimbing kita untuk kita memahami firman Allah, and to know the truth untuk mengenal kebenaran and pointing us to Jesus Christ. dan membawa kita supaya kita datang kepada Kristus. And this will give us the encouragement Ini adalah yang memberikan kita dorongan to diligently seek him more and more, supaya kita bersungguh-sungguh mencari dia lebih lagi, so that we can become like him more and more. supaya kita boleh menjadi lebih seperti Yesus. In the church, Di dalam gereja, the preaching and the sharing of God's word khotbah dan kongsikan firman Tuhan will give us exhortation akan memberi kita teguran to live according to the will of God. supaya kita hidup mengikutkan kehendak Allah. And that is what we are doing now. Itulah yang kita buat sekarang. Then let's go to the instruction Kita pergi melihatkan ajaran ini on sexual purity. daripada kesucian dari segi seksual. The instruction is we must avoid sexual immorality. Arahannya kita mesti elakkan percabulan.
In the Old Testament, Dalam perjanjian lama, God has given instruction on living a holy life. Tuhan telah memberi ajaran This, tentang hidup yang kudus. this includes all the list of unlawful sexual relation. Ini ada sambungan dengan berkaitan dengan hidup seksual secara hidup seksual yang tidak betul. Sexual relation that is permitted by God. Perhubungan seksual yang telah dihadkan oleh Allah, Created by God in the beginning, yang telah diciptakan Allah pada mulanya, is limited to marriage relationship ini terhad hanya kepada perkawinan, persekutuan perkawinan between one man and one woman. di antara satu lelaki dan satu wanita. That can be found in Genesis 2:22 Dalam onwards. Kejadian 2, 22 hingga 24. So any other relationship outside of this is unlawful. Apapun persekutuan, persahabatan yang di luar ini adalah tidak benar. And all these lists are found in Leviticus chapter 18, Dan semua ini adalah didapati dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 29. so this includes sexual relationship, man and man, woman with woman, Ini mengandungi dan di antara persekutuan, persatuan lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. and many others that is outside the one that is permitted. Ada lagi yang lain yang di luar apa yang sebenarnya dibenarkan oleh Tuhan. So the permitted Yang dibenarkan sexual relationship perhubungan seksual is only in the context of marriage. adalah hanya di dalam konteks perkawinan. And the instruction is that marriage should be honored by all. Dan ajarannya ialah perkawinan mestinya dihormati oleh semua. And marriage bed should be kept pure. Dan katil perkawinan itu mestilah benar kudus. But God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kerana Allah akan menghakimi semua percabulan dan perhubungan seksual yang tidak benar. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, we see in the Jerusalem Council di dalam Kansel Jerusalem, that condemns sexual immorality. mereka mengutukkan percabulan seksual Alongside with adultery and the consuming of blood. sama dengan penyembahan berhala dan juga memakankan darah. So these are the three fundamental requirements Ini adalah 3 perkara yang asas sekali which are essential for the Christian life. yang benar yang yang perlu di dalam hidup Kristen yang benar, That was instructed by the Jerusalem Council. yang beri arahan oleh Kansel di Jerusalem. And Paul also give instruction to the Corinthians Dan Paulus juga memberi arahan kepada orang di Korintus, saying believers are not to associate with any person dan orang percaya tak boleh ada kaitan dengan sesiapa pun who profess Christ yang mengisytiharkan mengaku Kristus but habitually practice sexual immorality of any kind. tetapi mempunyai tabiat yang tidak sihat dengan perhubungan seksual yang tidak baik, tidak betul. And in the passage we just read just now in the book of 1 Thessalonians, Dalam buku 1 Tesalonika yang kita baru baca, chapter 4, verse 3 to 6, ayat bab 4, 3 sampai 6, again Paul give this instruction. Paulus juga memberikan arahan ini. You should avoid sexual immorality, Kamu mesti hilangkan percabulan learn to control its own body dan berusaha untuk mengawalkan diri sendiri in a way that is holy and honorable. yang dalam cara yang
dihormati dan suci. not in passionate lust, Dengan hawa nafsu, bukan dengan hawa nafsu. and should not wrong his brother Seharusnya tidak mempersalahkan saudaranya or take advantage of him in this matter of sexual immorality. atau memperdayakan saudaranya dengan perhubungan seksual ini. Our Lord Jesus Christ Tuhan Yesus Kristus kita even give us a higher standard of sexual immorality memberikan kita standar yang tinggi lagi tentang perhubungan seksual ini. He said, anyone who looks at a woman lustfully Dan dia mengatakan sesiapa yang melihat, memandang ke seseorang yang dengan nafsu, has already committed adultery with her in his heart. sudah bercabulan dengan dia di dalam hatinya. In the book of Matthew 5:28. Matius 5 ayat 28. So that's how important it is to avoid sexual immorality. Itulah pentingnya di mana kita harus mengelakkan daripada perhubungan seksual ini. Other reason why we should avoid sexual immorality Apakah sebabnya kita harus jauhkan diri kita daripada seksual percabulan seksual ini? Sexual immorality violates the purpose for which God made the body. Seksual immorality ini melanggarkan tujuan utama yang Tuhan telah sediakan. In 1 Corinthians 6:13, Dalam 1 Korintius 6 ayat 13 it says, mengatakan, the body is not for immorality but for the Lord, tubuh ini bukannya untuk immorality atau kesalahan, tetapi untuk Tuhan. and the Lord is for the body. Dan Tuhan adalah untuk tubuh kita. So to involve in sexual immorality Untuk melibatkan diri dalam sexual immorality is to refuse the most glorious purpose for which God made your body. adalah menolakkan tujuan yang indah sekali yang Tuhan telah sediakan untuk tubuh kita ini. And it is a vile thing to do. Adalah sesuatu yang jahat sekali untuk kita lakukan. Another point, Dan perkara yang seterusnya, sexual immorality is sexual immorality ini adalah profanation of the body, sesuatu yang menyalahkan tubuh kita ini, which is the temple of the Holy Spirit. merosakkan tubuh kita ini kerana tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. In 1 Corinthians 6:19, 1 Korintus 6 ayat 19. it says that your body is the temple of the Holy Spirit, Tubuh kamu itu adalah rumah Roh Kudus. who is in you, Siapa Roh Kudus yang ada di dalam kamu, whom you have been given from God, yang Allah telah berikan kepada kamu. and your body is not your own, Dan tubuh kamu itu bukanlah tubuh kamu sendiri. because the body belong to God. Kerana tubuh ini adalah milik Allah. Why? Kenapa? Because God created us, Kerana Tuhan telah menciptakan kita. so rightfully we belong to Him. Dan pada asasnya, pada dasarnya kita adalah milik Dia. When we fall into sin due to Adam's sin, Apabila kita jatuh di dalam dosa kerana dosa Adam, God paid for our sin by dying on the cross for us. Tuhan telah membayarkan dosa kita dengan mati di atas kayu salib. So He buy us Dia telah membelikan kita by His life. dengan hidupnya sendiri. Since He bought us, Kerana Dia telah membeli kita, we belong to Him. kerana oleh itu kita adalah miliknya. So sexual relationship, sexual sin Dosa seksual ini is also a sin against your own body. adalah dosa berdosa terhadap diri kamu sendiri. In 1 Corinthians 6:18, 1 to Korintus 20. 6 ayat 18 sampai 20. all other sin a man commits are outside the body, Semua dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah di luar tubuhnya. but he who sin against Tetapi dia yang berdosa secara seksual, sexually sins against his own body. berdosa secara seksual adalah dia berdosa terhadap dirinya sendiri. So that we got to the consequences
consequences of sexual immorality? Apa adalah kesannya dosa seksual ini? They are both physical and spiritual consequences. Ada kesannya secara fizikal dan secara rohani. Physically, it brings disease to the body. Secara fizikal dia akan membawa penyakit-penyakit kepada tubuh. Sexual sin also hurt other people. Dan dosa seksual ini juga adalah melukai orang lain. It can destroy families, business, or churches. Dia akan memusnahkan keluarga, bisnes dan gereja juga. Sexual sin also hurts God Dan dosa seksual ini juga melukai Allah. because we prefer to follow our own desire instead of the leading of the Holy Spirit. Kerana kita ingin mengikuti hawa nafsu kita daripada kita mengikuti arahan Roh Kudus. And those who habitually practice sexual immorality Sesiapa yang bertabiat membuat dosa seksual ini will not inherit the kingdom of heaven. tidak akan masuk kerajaan Allah. This can be found in a few verses in the Bible, including 1 Corinthians 6:9, Kita boleh dapat ini dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Ephesians 5:5-6, Efesus 5, 5 sampai 6 and also Colossians 3:6. dan juga Kolosian 3 ayat 6. The temptation that cause people to go for sexual immorality Godaan, cubaan yang membawa mereka melakukan dosa seksual ini, the temptation to engage in sexual relation outside the marriage dan cubaan untuk melakukan dosa seksual ataupun percabulan di luar perkawinan has always been very powerful. begitu kuatnya. Like the Thessalonian church, Seperti orang di Tesalonika ini, they lived during the time of the Roman Empire, mereka hidup pada masa kerajaan Roma where the sexual standards are very low. di mana tahap atau kedudukan seksual ini adalah sangat rendah. Even in our societies today, Dalam komuniti kita sekarang pun sama. in Corinth, Di Korintus there is a temple to the love goddess Aphrodite, ada tempat khusus untuk Tuhan Aphrodite ini, where they employed 1,000 prostitutes as priestess. di mana mereka menggajikan banyak pelacur menjadi imam mereka, And sex was part of their worship ritual. dan seks ini adalah sebahagian daripada cara mereka menyembahkan Tuhan mereka. So there are so many temptations surrounding us in our life in regard to sexual immorality. Banyak pencobaan yang kita hadapi berkaitan dengan dosa seksual ini. So we need to overcome all these temptations. Kita mesti menang daripada pencobaan ini. How should we overcome this temptation? Bagaimana kita boleh menang daripada pencobaan seksual ini? As Christians, Sebagai seorang Kristen, sexual desire and activities keinginan seksual dan aktiviti seksual must be placed under Jesus Christ's control mestinya di bawah kawalan Kristus to be able to live a holy life pleasing to God. supaya kita dapat hidup kudus yang menyenangkan Allah. We need to abide in Christ Kita mesti diam tinggal di dalam Kristus and allow the Holy Spirit dan membolehkan Roh Kudus to work in us untuk bekerja di dalam kita, to enable us to resist the temptation untuk membolehkan kita menolakkan pencobaan-pencobaan ini and avoid committing the sin. dan mengelakkan daripada melakukan dosa ini. We need to walk a life Kita mesti hidup that is sensitive to the leading of the Holy Spirit. yang peka kepada bimbingan Roh Kudus. For in Galatians 5:16, Dalam Galatia 5 ayat 16, the Word of God says, firman Tuhan mengatakan, walk in the Spirit jalanlah mengikuti Roh
and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kamu tidak akan menyenangkan ke hawa nafsu diri. Next, after sexual purity, Dan selain daripada kekudusan seksual, another important instruction given by Paul satu arahan yang Paulus beri ialah regarding brotherly love. adalah berkaitan dengan kasih persaudaraan. Paul urged the Thessalonian Christians Paulus telah menggalakkan orang Kristen di Tesalonika to continue to love one another untuk terus mengasihi satu dengan yang lain more and more, lebih dan lagi. as in fact they do love all the brothers throughout Macedonia. Sebenarnya sebagaimana mereka mengasihi semua orang di kawasan Makedonia. And our Lord Jesus Christ Tuhan Yesus Kristus kita also have given us the command, telah memberi kita arahan, even love your enemies mengatakan kasihilah musuhmu and pray for those who persecute you. dan berdoa bagi orang yang menganiayaikan kamu. This is how important it is Ini adalah pentingnya to demonstrate love, untuk kita menyatakan kasih not only towards God, bukan hanya kepada Allah, not only towards your fellow brother Christian, bukan hanya kepada saudara mara kita dalam Kristus, but even to others, so-called even your own enemies. bahkan kepada orang lain yang dikatakan musuh kita. And in the Thessalonian church, Dalam gereja di Tesalonika, they have many people surrounding them who are hostile, banyak orang yang lain di keliling mereka yang ganas kepada mereka, who are in enmity to them, yang bermusuh dengan mereka, who persecute them. yang menganiayai mereka. So they are urged to live Mereka didorongkan untuk hidup a life response to this hostility with love and generosity. bertindak terhadap penganiayaan ini dengan kasih dan anugerah. So this will be motivated Ini akan digerakkan oleh by the hope dengan harapan mereka, in the coming of our Lord Jesus Christ. harapan kita di dalam kedatangan Yesus Kristus kita. Then the next instruction, Dan arahan yang seterusnya ialah apart from sexual purity and brotherly love, selain daripada kekudusan seksual dan kasih persaudaraan, Paul exhort the Corinthians to live Paulus juga mendorongkan orang di Tesalonika a daily life that may win the respect of outsiders. untuk hidup dengan sopan yang akan membawa orang luar menghormati mereka. How? Bagaimana? He told them, Dia beritahu mereka, lead a quiet life, hidup dengan tenang, mind your own business, pedulikan hal-hal sendiri and work with your hands, dan bekerja dengan tangan sendiri, so that you may not be dependent on anybody. supaya kamu tidak menjadi bergantung kepada orang lain. What does he mean by just that? Apakah artinya, maksudnya yang Paulus kata begitu? Lead a quiet life. Hidup dengan hidup yang tenang. This refers to a quiet spirit, Ini berujuk kepada roh yang tenang, a calm heart, hati yang tenang, not a wearisome and worrisome attitude. tidak yang bergaduh-gaduh. Some people like to be very dramatic, Ada orang yang ingin menunjukkan, want to be center of attraction, menjadi pusat perhatian orang, that can suck people into their own drama. yang membawakan mereka yang lain dalam perbuatan mereka. But we must know, Tapi kita mesti tahu, not everything in your life bukan semua yang ada di dalam hidup kita ini is a big deal for others. adalah sesuatu yang besar kepada orang lain. So we need to live a quiet life. Oleh itu kita mesti hidup satu hidup yang tenang. This will show evidence that God is in control of your life. Ini akan menggambarkan bahawa Allah yang mengawalkan hidup kita. The next, how to live, Yang seterusnya bagaimana kita harus hidup, is attend to your own business.
pedulikan usaha-usaha itu persoalan diri sendiri. or mind your own business. Perhatikan bisnes diri sendiri, hal-hal sendiri. It sounds selfish, Rasanya macam dia tidak mau baik. but what he means is, Apa yang dia katakan inilah, if we have a quiet heart and mind your own business, kalau kita mempunyai hati yang tenang dan kita pedulikan hal kita sendiri, we are not someone who always spill over into everybody else's life. maksudnya kita tidak melibatkan diri kita dengan hidup orang lain. We are the one who not always try to become part of other people's life Kita tidak membuatkan diri kita sebahagian daripada hidup orang or lain. everything in their life. Semua yang di dalam hidup mereka. It doesn't mean that we should not help people. Bukan berarti kita tidak menolongkan orang lain. But in the context of the Thessalonian, Tetapi dalam konteks orang di Tesalonika ini, if they are worried kalau mereka bimbang, and if they are minding everybody else's business, kalau mereka mempedulikan hal-hal orang lain, they don't have time to take care of their own business. berarti mereka tidak ada masa untuk menguruskan hal diri sendiri. The third point on conduct the daily life. Dan perkara yang ketiga, bagaimana kita menguruskan hidup kita pribadi. It says, work with your hand. Berkatakan berusahalah dengan tangan kamu sendiri. It doesn't mean manual labor exclusively. Bukan berarti kita berusaha dengan tangan kita semuanya. It means that you work to support yourself. Berarti kita bekerja untuk mendorongkan diri kita sendiri. Because during the time in Thessalonica at the time, Pada masa gereja di Tesalonika dahulu, there is a culture during the Roman Empire time, ada budaya waktu pemerintah orang Roma, where even the Christian, di mana orang Kristen pun they become the client to rich people who act as their patronage, mereka menjadi hamba orang yang kaya-kaya, where these rich people will give out di mana money. orang-orang kaya ini memberikan uang, But at the same time that we ask for favor. dan pada masa yang sama juga kita yang memerlukan sesuatu yang baik. For example, Contohnya, the rich man, orang kaya ini he will give money to memberikan uang a Christian, kepada seorang Kristen and he said, dan mengatakan, go and look for some prostitute for me. pergi carilah pelacur bagi saya. Those are the scenario at the time. Itu adalah keadaannya pada masa itu. So Paul, Jadi Paulus to address this issue, untuk menyelesaikan that, perkara ini, that's why he said, work with your own hand. oleh itu dia mengatakan, bekerjalah dengan tangan kamu sendiri. So because of that, Kerana ini, if they work with their own hand, kalau mereka bekerja dengan tangan sendiri, they can support their own self. mereka boleh membantukan diri sendiri. They, instead of depending on handout from people, Daripada mereka bergantung kepada pemberian dari orang lain, they can become blessing to other people. supaya mereka menjadi berkat kepada orang lain. That's what Christians should be. Itulah seharusnya kita seorang Kristen. Because God bless us Kerana Tuhan telah memberkati kita to be a blessing to others. untuk menjadi berkat kepada orang lain. Also in the book of Colossians 1 verse 10, Dalam Kolose 1 ayat 10 juga, we are instructed kita diberi arahan that we walk worthy of the Lord, supaya kita bekerja, berusaha Full- menyenangkan Tuhan, fully pleasing Him, menyenangkan Dia, being fruitful in every good work, menjadi berbuat di dalam semua pekerjaan yang baik, in the knowledge of God. dalam pengetahuan kita akan Allah, So in everything that we do, dalam segala apa yang kita lakukan, producing good work, menghasilkan pekerjaan yang baik. we must do it to glorify God. Kita mesti melakukan
melakukannya untuk memuliakan Tuhan, not the other way around. bukan sebaliknya. So we are to live a life that is producing good work. Kita mesti hidup menghasilkan pekerjaan yang baik. Because we are His workmanship, Kerana kita adalah kerja tangan Dia. created in Christ Jesus for good work, Diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan yang baik, which God has prepared beforehand. yang Tuhan telah sediakan pada awalnya. Yeah, this is the instruction in Ephesians 2 verse 10. Dalam Efesus 2 ayat 10 ini. So a life of holiness Hidup yang penuh dengan kekudusan, with sexual purity, kesucian dari segi seksual, love kasih and conduct dan and good conduct, perbuatan yang baik we produce a powerful witness akan menghasilkan kesaksian yang hebat for Christ. untuk Kristus. This will attract people to Christ. Ini akan menarik orang kepada Kristus. This will help in preparing the world for His second coming. Ini akan menyediakan manusia untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. If the way Christian live Dan dengan cara orang Kristen hidup, doesn't live according to Christ, tidak hidup seperti Kristus, that is not glorifying to Him. itu tidak memuliakan Kristus. People will also not be attracted to Christ. Orang pun tidak akan tertarik kepada Kristus. Yeah, we need people to come to Christ Kita perlukan orang datang kepada Kristus to be saved, untuk diselamatkan. because salvation is only found in Jesus Christ. Kerana keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. And this is very important, Ini adalah sangat penting. because in the end time, Pada akhir-akhir zaman ini, Jesus Christ will come Tuhan Yesus akan datang, and take us to be with Him forever and ever. ambil kita bersama Dia untuk selama-lamanya. This goes to the last problem on the coming of the Lord. Ini ketika ini adalah masalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Which is the hope for the believers. Adalah pengharapan bagi orang yang percaya. The coming of the Lord is certain. Kedatangan Tuhan Yesus ini pasti akan terjadi. It has been promised Telah dijanjikan by Jesus Himself. oleh Tuhan Yesus diri sendiri. He said, Dan Dia katakan, if I go, kalau saya pergi means to heaven, ke surga, I will prepare a place for you. aku akan menyediakan tempat bagi kamu. I will come again Saya akan datang lagi, and take you to myself. ambil kamu kepada diri saya. That where I am, Di mana saya pergi, you may be also. kamu akan bersama saya. That is the promise that He will come back to take us to be with Him. Itulah janji Tuhan Yesus bahawa Dia akan kembali untuk mengambil kita. And when will He come back? Dan bilakah Dia datang? In what manner? Dalam cara apa? Yeah, in the book of Acts 1:9, Dalam Kisah Rasul bab 9 Dia katakan, we are told that when Jesus Christ was taken to heaven kita diberitahu bahawa waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga in the cloud, di dalam awan, two men in white ada dua orang dalam pakaian putih appeared to the witness, telah datang dan menampakkan diri kepada orang yang di sana, saying, yang mengatakan, Men of Galilee, orang Galilea, why do you stand here looking into the sky? kenapa kamu berdiri sini dan memandangkan di langit? This same Jesus who is taken from you into heaven Yesus yang sama ini, yang telah diangkat ke surga ini, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. akan kembali dalam cara yang kamu melihat Dia diangkat ke surga. So obviously all this have been told to the Thessalonians, Dan semua ini pasti telah diberikan kepada orang Tesalonika. and they are expecting the Lord to come back to fetch them. Dan mereka mengharapkan Tuhan untuk datang untuk mengambil mereka. But there are some problem where they do not understand the detail or more deeply. Tapi ada masalah di mana mereka tidak begitu tahu secara yang mendalam. Number one, they expect Jesus to return in their lifetime. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus datang pada masa mereka. Which is a good attitude. Adalah sikap yang baik. But there are rumors at the time Tetapi ada
berita yang omong kosong. Some say that Jesus had already come, Ada yang mengatakan Tuhan Yesus sudah datang and these Thessalonian believers are being left behind. dan orang Tesalonika ini telah tertinggal. So they are worried and grieved. Mereka itu sedih. The other problem, Dan masalah yang kedua, while waiting for the coming, dalam mereka menunggukan kedatangan Tuhan Yesus. some of the believers already died, Ada orang percaya telah mati, and they don't know what happened to those dead. tapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi kepada orang yang mati itu. So they are also grieved. Mereka juga sedih. So the next problem, Dan masalah yang seterusnya, problem of lack of knowledge. mereka tidak tahu, tidak ada pengetahuan. So they don't know Jadi mereka tidak tahu about what will happen to the dead. apa yang terjadi kepada orang yang telah mati. Maybe Paul don't have enough time to tell all the detail when he was with them for only 3 weeks. Mungkin Paulus tidak ada masa untuk memberitahu mereka dengan lebih teliti kerana hanya 3 minggu. So to comfort them Untuk menyenangkan mereka, and give them encouragement, untuk memberikan dorongan kepada mereka. Paul give them all these events that will be leading to the coming of Jesus Christ. Dan Paulus telah memberikan apa yang akan terjadi waktu Tuhan Yesus akan datang. Which we call the rapture. Dan yang kita panggilkan pengangkatan. There will be the sign of his coming. Ada tanda-tanda kedatangannya. The Lord will come down from heaven with a loud command, Tuhan Yesus akan turun dengan suara yang menyaring, with the voice of archangel, dengan suara malaikat and with the trumpet call of God. dan trompet panggilan Allah. So with this, Dengan semua ini, the believers should be able to know orang percaya ini harusnya tahu the coming of the Lord bahawa tentang kedatangan Tuhan Yesus itu, to fetch them to heaven. untuk membawa mereka ke surga. Because there will be loud trumpet call. Ada panggilan suara malaikat. And this actually already being heard Ini sudah mereka dengar. while Moses Apabila Musa was with God bersama dengan Tuhan, on the mountain, bersama dengan Allah di gunung. where there was smoke and fire and trumpet sound. Dia ada api dan suara trompet itu. So that will be the picture of Itu adalah gambaran the coming of the Lord kedatangan Tuhan Yesus to rapture the church. untuk mengangkatkan gereja. The second thing Yang kedua, regarding the dead, tentang orang yang telah mati, or those who are already asleep, mereka yang sudah mati yang atau tidur. Paul said, Paulus katakan, those who are already asleep or fallen asleep, mereka yang sudah tidur atau mati itu, which is a term referring to Christians who died. itu adalah cara mereka mengatakan tentang orang Kristen yang telah mati. He assured that the dead will be raised Dia mendorongkan mereka bahawa orang yang telah mati itu, or resurrected. yang telah bangkit itu, So, as the dead are being raised sebagaimana orang mati telah dibangkitkan during the coming of the Lord, pada kedatangan Tuhan, we who are still alive at that time kita yang masih hidup pada masa itu will also be caught up together akan diangkatkan bersama mereka in the cloud di angkasa, di dalam awan, to meet the Lord Jesus in the air. bertemu dengan Tuhan di angkasa. This is what we call the rapture. Ini yang kita katakan pengangkatan. And with this, Dengan ini, we will be with God kita akan bersama Allah, forever and ever. bersama Dia selama-lamanya. How we live with Him, Bagaimana kita hidup dengan Dia, that will be another story. itu adalah cerita yang lainnya. Some people believe that we will be taken after the rapture, we will be taken to heaven.
Ada orang katakan selepas pengangkatan itu kita akan dibawa ke surga. Maybe live in heaven for maybe another 7 years. Mungkin kita hidup di surga selama 7 tahun. Then come back with Jesus Dan datang kembali bersama Yesus to reign for another 1,000 years. untuk memerintah 1,000 tahun. So whatever it is, whatever happened, Apa sahaja yang akan terjadi, the most important is assurance that we see here yang penting sekali yang kita diberi keyakinan di sini adalah is that we are going to be raised and to be caught up with Jesus and go to live with Him forever and ever. kita akan diangkatkan, kita akan dibawa bersama Dia dan kita akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Because He is living in heaven, Kerana Dia masih masa ini hidup di surga, we also be in heaven with Him. kita akan bersama Dia di surga juga. So that should be an encouragement to every believer. Itu akanlah menjadi dorongan bagi semua orang yang percaya. With that, Dengan ini, I will give some conclusion on the matter. dan saya beri kesimpulan dalam mengenai hal ini. From what we have studied from the book of Thessalonians chapter 4 here, Apa yang kita belajar daripada buku Tesalonika 4 ini, as Christians, we should live a life of holiness sebagai orang Kristen kita mesti hidup yang kudus, that is pleasing to God, yang berkenan kepada Allah, so that God can use us supaya Tuhan boleh memakai kita for His purpose. untuk tujuannya. Our life Hidup kita is a living testimony adalah kesaksian yang hidup of the work of God in our life, bagaimana Tuhan kerja Tuhan di dalam hidup kita, which can be seen by outsiders. akan boleh dilihat oleh orang di luar. So we need to give good testimony Supaya ini adalah supaya kita memberi kesaksian yang baik on the life of Jesus Christ in us, dan bagaimana hidup Tuhan Yesus di dalam diri kita, so that others can be attracted to Christ. supaya orang lain tertarik kepada Kristus. This will bring the people to Christ. Ini akan membawa mereka kepada Kristus. For what? Untuk apa? For salvation. Untuk keselamatan. And this is very important Ini adalah sangat penting. because the Bible says Alkitab mengatakan salvation is only through Jesus Christ. keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. There is no other name in heaven or on earth Tidak ada nama di bawah kolong langit ini where you can be saved di mana kita boleh diselamatkan except through the name of Jesus Christ. hanya melalui nama Yesus Kristus. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus katakan, He is the way, Dia adalah jalan, He is the truth, Dialah kebenaran, He is the life. Dia adalah hidup. So the way to heaven is through Jesus. Jalan ke surga adalah hanya melalui Yesus. The truth is, Dan kebenarannya, Jesus is made Tuhan Yesus telah a Son of God from heaven, adalah anak Allah dari surga, come down to earth in the form of man, datang ke dunia dalam bentuk manusia, to die for the sin of man. untuk mati untuk dosa-dosa manusia. Because God said the penalty of sin is death. Karena Tuhan mengatakan upah dosa adalah kematian. So Jesus had to die for our sin so that we can be Oleh itu Tuhan Yesus mati bagi dosa kita supaya made holy. dibuat kudus. With that, Dengan ini we can have a life that is eternal. supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Internal, Hidup yang kekal berarti we can live with God forever and ever. kita boleh hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. So this is what God wants. Inilah kerinduan Tuhan. God don't want people to go to hell. Tuhan Allah tidak mau orang masuk neraka. God want people to go to be with Him. Tuhan Allah mau semua manusia bersama Dia. So with that, Dengan ini we end our sharing for this week. kita siapkan habiskan pengkongsian kita untuk minggu ini. Let's close with a word of prayer. Mari kita menutup dengan doa. Dear God, Heavenly Father, Bapa kami di surga, thank you very much for your word that you have given to us today. terima
Terima kasih kerana firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. We pray that your word Kami berdoa agar firman-Mu will be able to convict our heart, untuk mendedarkan hati kami, especially those of us who are believers, khasnya kami yang percaya, so that we can be able to live a life supaya kami boleh hidup that is pleasing to you, yang menyenangkan kepadamu, and so that we can be used by you, God, supaya kami boleh dipakai oleh-Mu Tuhan, and make us useful to serve your purpose in this world. supaya kami berguna untuk mencapaikan tujuan-tujuan-Mu di dunia ini. That is to bless people in this world, Adalah untuk memberkati orang di dunia ini, and also to bring them into salvation, juga membawakan mereka kepada keselamatan, because that is also your desire. karena itu adalah kerinduan-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Thank you, Dr. Sajem, for bringing the word to us this morning. Saya rasa itu satu khotbah yang sangat jelas dan with deep conviction. I just pray that bagi kita semua beri perhatian tentang apa yang kita belajar pada pagi ini, dan kita dipanggil untuk hidup kudus dan elakkan dosa-dosa seperti dosa immorality yang sangat berbahaya, yang boleh menghancurkan kehidupan pribadi, keluarga dan gereja. Dan yang sekali lagi firman Tuhan mengatakan orang yang hidup immoral life ini tidak ada bahagian dalam kerajaan sorga. So saudara dan saudari, jika kita masih ingatkan hal-hal ini, bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita mengakhirikan kebaktian kita pada pagi ini, saya ingin memberi beberapa pengumuman. MCO ini atau what we call PKP telah disambung sehingga 26 April ini. Oleh itu kita masih mengadakan kebaktian kita melalui recording lah. So next Sunday until ini kita akan mengadakan kebaktian kita melalui recording. Dan minggu depan kita akan mengakhirikan kebaktian kita atau belajar kita dari 1 Tesalonika pasal 5. We will finish our study of the book of 1 Thessalonians chapter 5 next Sunday. Dan selepas itu kita akan sambung kepada 2 Thessalonians chapter bab 2 Thessalonians. Ada 3 bahagian sana. Dan oleh itu kita galakkan jemaat, sila buka you punya handphone, YouTube, melihat, mendengar, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, kita terus menggalakkan jemaat kita memberi persepuluhan kita, persembahan dan juga benih, the seeds, melalui online banking. Bayar secara what they call bank, atau if you have problem with this, you come to us and pay your tithes, offering, seed kepada kita, dan kita akan pergi ke bank untuk menyimpankannya. Dan kita tahu akaun bank kita adalah 5110745154449 di Malayan Banking. Seterusnya, kita ada satu kebaktian baptisan hari Sabtu di Retreat Center. Minggu lalu kita dapat mendengar atau melayani seorang orang dari negara jiran kita yang memeluk agama atau memeluk Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
dan dia mau dibaptis dalam air. Oleh itu kita akan baptiskan dia di retreat center kita hari Sabtu jam 3. Kita menggalaklah jemaat kita yang tidak ada apa-apa, sila pergi ke retreat center hari 6 ini, tu tanggal 17 jam 3 petang. Dan dengan itu kita ingin berdoa bersama-sama, angkatkan kita semua dalam tangan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, menolong dan menjaga yang mempunyai bisnes-bisnes. Tuhan memelihara, menjaga anak-anak kita yang bekerja di pejabat-pejabat, di jabatan-jabatan dan bisnes the private sector, agar Tuhan bersama. Dan juga anak-anak kita sedang mencari kerja, Tuhan membuka pintu, memberi pekerjaan bagi mereka. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur kerana telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini. Tuhan, kerinduan Engkau agar kami mempunyai hidup yang kudus di hadapan Engkau, supaya kami mendapatkan boleh menjadi kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Tuhan, jika ada kami yang masih terikat dengan dosa perzinahan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan roh ini dari seluruh jemaat kami CAC, ya Tuhan, supaya kami hidup kudus di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Anak-anak kami yang sedang mencari kerja, Tuhan, yang sedang bersekolah, Engkau memberkati, Engkau menjaga. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam kekudusan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kami untuk membaptiskan di retreat center minggu depan hari 6, Tuhan. Engkau menolong, Engkau menjaga. Mereka yang pergi, Tuhan, Engkau memelihara. Di jalan raya, di acara nanti kami dilindung oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini kami serahkan semua aktiviti kami, kerja-kerja kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.